खबरें TV.net से आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें। तारीख की सबसे बड़ी FIR दफ़ा 109 के तहत दर्ज कर ली गई, जो 9 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जिसमें नेशनल बैंक के 30 से ज़्यादा अहदेदार भी शामिल हैं। दफ़ा 109 के तहत नेशनल बैंक के मौजूदा सदर आरिफ उस्मानी की मुशावरत से 54 अरब रुपए का फ्रॉड पकड़ा गया। FIA दफ़ा 109 के तहत इनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। नेशनल बैंक के सदर ने वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन को तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर दिया कि हेस्कोल को जो 54 अरब रुपए का कर्जा दिया गया था, इसमें तमाम बड़े अफसरान भी शामिल थे। एक बार फिर आपको बताते चले, मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी कार्रवाई की FI की दस्तावेजात आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस साल की और तारीख की सबसे बड़ी FIR दर्ज कर ली गई। आपको ये भी बताते चलें, दफ़ा 109 के तहत FIR दर्ज करने का मकसद क्या है। इसके तहत नेशनल बैंक के सदर समेत तमाम अफसरान से पूछताछ की जा सकती है। इसके अलावा हेस्कोल कंपनी के तमाम सीनियर अफसरान अहदेदारान से भी तफ्तीश की जा सकी। यहाँ तक कि इस दफ़ा 109 के तहत इनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इसलिए दफ़ा 109 के तहत 9 सफ़हात पर मुश्तमिल ये FIR दर्ज की गई है। गुज़िश्ता रोज़ FIA की टीम ने नेशनल बैंक के हेड ऑफिस कराची में छापा मारा, जिसमें तमाम अफसरान से बातचीत की। नेशनल बैंक के सदर आरिफ उस्मानी भी शामिल तफ्तीश थे। 3 घंटे की पूछताछ के बाद हेस्कोल से मुतल्लक तमाम डाटा ज़ेरे हिरासत लिया गया। लेकिन इससे पहले आपको बताते चले, नेशनल बैंक के सदर की नाअहली से मुतल्लक अभी फैसला आना बाकी है। सिंगल बेंच ने उन्हें नाअहल करार दे दिया था, लेकिन उनकी अपील पर उनको स्टे पर बहाल उनकी जॉब पर कर दिया गया। लेकिन जनवरी के आखिर तक ये फैसला भी हो जाएगा कि नेशनल बैंक के सदर अपने ओहदे पर रहते हैं या नहीं रहते। लेकिन उससे पहले FIA की तारीख की सबसे बड़ी कार्रवाई भी सामने आ गई। FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल ने हेस्कोल पेट्रोलियम कंपनी की जानिब से 54 अरब रुपए से जायद बैंक डिफॉल्ट, मालियाती फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी में सबूत और शवाहिद सामने आने पर नेशनल बैंक और हेस्कोल के साबिक और मौजूदा अफसरान समेत 30 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। डायरेक्टर FIA आमिर फारूकी की हिदायत पर डिप्टी डायरेक्टर FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कुल राबा कुरैशी की निगरानी में FIA की टीम ने हेस्कोल पेट्रोलियम और नेशनल बैंक के दरमियान होने वाले मुल्क की तारीख के बड़े मालियाती फ्रॉड की इंक्वायरी की तहकीकात में सबूत और शवाहिद सामने आने पर सब इंस्पेक्टर जिशान शेख ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में मजमूई तौर पर हेस्कोल पेट्रोलियम और शाखदार कंपनियों बशमुल मिली भगत करने वाले नेशनल बैंक के अफसरान समेत मुलजमान को नामजद किया गया है, जिनमें सैयद अहमद इकबाल, सईद अहमद, सैयद जमाल बाकिर, अकबर हसन खान, सईद हसन अर्तजा काजमी, रीमा अतहर, मोहम्मद सलीम सलीमी, वजाहत ए बकाई, उसामा गाजी, नबील जहूर, हदायत शर, तारिक जमाली, उस्मान शाहिद, शमीम बुखारी, असद सलीम, मोहम्मद असमर कुरैशी, सैयद मोहम्मद अकबर जैदी, सैयद मिसबाह हुसैन, सलीम बट, मुमताज़ हसन खान, मोहम्मद अली अंसारी, अब्दुल अजीज़, खालिद फरीद, अरशद मसूद ताहिर, अली लियाकत अली, नजम साकिब, हमीद फारूक रहमतुल्लाह, मोहम्मद अली, हारून, अकील अहमद खान और खुरम शहजाद शामिल हैं। इब्तदाई कार्रवाई में FIA की टीम ने छापा मारकर एक मुलजिम मुमताज़ हसन को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दीगर की तलाश में छापे मारे जा रहे हैं। मुकदमे में नामजद मुलजमान में नेशनल बैंक के 2 साबिक सदूर समेत हाजिरा और मौजूदा अफसरान भी शामिल हैं, जबकि हेस्कोल पेट्रोलियम और शाखदार कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शोबा फाइनेंस और दीगर अहदेदारान भी शामिल हैं। तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि मुलजमान ने मिली भगत के जरिए कौमी मालियाती इदारे से अरबों रुपए का कर्जा हासिल किया है, जबकि इस रकम को मालियाती फ्रॉड के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसके सबूत और शवाहिद टीम को मिल गए, जिनमें हेस्कोल पेट्रोलियम कंपनी, इसके अहदेदारों के बैंक अकाउंट, सेल परचेज और स्टोरेज के रिकॉर्ड भी छानबीन में शामिल हैं। जबकि मुलजमान को कमीशन और किकबैक की मद में बैरून मुल्क से वसूल होने वाले लाखों डॉलर्स की ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड भी हासिल किया जा चुका है। मजीद दौरान तफ्तीश 19 मुख्तलिफ बैंकों की जानिब से हेस्कोल पेट्रोलियम और बाइको पेट्रोलियम के माबीन बैंक अमले की मिली भगत से खोलने का मामला भी मंजर आम पर लाया गया है। LCS 540 अरब रुपए से जायद की जैली जल्द ही मजीद गिरफ्तारियों इंकशाफात सामने आएंगे, जिसके लिए मजीद तफ्तीश और कार्रवाइयाँ जारी हैं। अब देखना ये है कि शामिल तफ्तीश लोगों के साथ क्या सलूक किया जाता है, क्या नहीं किया जाता, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये इस कौम के लिए लम्हा फिक्रिया और सबसे ज़्यादा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए, जो हमेशा एंटी करप्शन के खिलाफ जहाद लड़ने की बात करते हैं और करप्शन पर वो कहते हैं कि मैं ज़ीरो भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। इस कौम का पैसा वापस आना चाहिए। इस कौम को जो नीचे ले जाया गया है उस करप्शन की वजह से गया है, क्योंकि बड़े लोग हमेशा करप्शन करते हैं, बड़े मगरमच्छों को ये हमारा कानून जो है नहीं पकड़ता। लेकिन अब ये कानून की गिरफ्त में आ चुके हैं, देखते हैं इनके साथ
کیا سلوک کیا جاتا ہے کیا نہیں کیا جاتا ہے، اور اس تمام ثبوت سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ نیشنل بینک کے ساتھ جو ہے اتنے عرصے سے یہ گھپلے کیے جا رہے تھے اور اس کو جو اونے پونے داموں کر کے بیچنے کی باتیں کی جا رہی تھی، اور یہ چاہتے تھے کہ اس کو پرائیویٹ سیکٹر میں بیچ دیا جائے، اسی لیے اتنی بڑی لیول پر قرضہ دیا گیا اور پھر جو ہے یہ کرپشن کی گئی تاکہ اس کو جو ہے دیوالیہ کر کے ڈیفالٹ کر کے یہ دکھا کر اس کو آگے جو ہے بیچا جا سکے۔ اب دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ شامل تفتیش لوگوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے اور کیا نہیں کیا جاتا، اور یہ بات بھی سامنے ہے کہ نیشنل بینک میں لوگوں کو نوازا گیا، لوگوں کو نوکریاں دی گئی، اور پھر نوکریوں کے ساتھ ساتھ ان کو لیوش گاڑیاں بھی دی گئی، گاڑیوں کے ساتھ ساتھ ان کو قرضے بھی فراہم کیے گئے گھر بنانے کے لیے، اور جن لوگوں کو ہائر کیا گیا پھر وہ نوکریاں پر نہیں آئے اور پھر جو ہے وہ قرضے واپس نہیں آئی، اور یہ جو تمام پیسہ تھا نیشنل بینک کا تھا، قومی خزانے کا تھا، عوام کا تھا، کیونکہ یہ قومی بینک ہے، نیشنل بینک پاکستان کا بینک ہے، عام عوام کا اس میں پیسہ ہوتا ہے، اور اس قوم کے پیسے کے ساتھ یہ اتنا بڑا گھپلا سامنے آیا ہے۔ اور یہ بھی اس بات سامنے کہ 10 سال سے جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ میں یہ بات بھی سامنے ہے کہ 10 سال سے جو اس بینک کا کوئی آڈٹ نہیں ہوتا، جب 10 سال بعد یہ آڈٹ کیا گیا ہے تو یہ بات سامنے آئی ہے، اور یہ تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ کہا جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس فراڈ کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، اور وزیر اعظم عمران خان اس پر کیا ایکشن لیتے ہیں کیا نہیں لیتے، اور نیشنل بینک کے صدر عارف عثمانی جو شامل تفتیش ہیں، ان کی نااہلی سے متعلق جو کیس چل رہا ہے ہائی کورٹ میں، اس کا فیصلہ جنوری کے آخر میں آتا ہے، کیا آتا ہے کیا نہیں آتا اس کا فیصلہ بھی اس فیصلہ آنے کے بعد ہوگا، لیکن اس سے پہلے جو ایف آئی اے سندھ کی ایف آئی اے ہے اس نے بہت بڑی کارروائی کی ہے، نیشنل بینک کا بہت بڑا گھپلا پکڑا گیا ہے جس میں اتنے لوگوں کو جو ہے نوازا جا رہا تھا۔ یہ جو آپ کو پیٹرول پمپس، یہ بڑی بڑی بلڈنگز آپ کو روڈز پر نظر آتی ہیں، یہ سب اسی پیسے سے، اس گھپلے کے پیسے سے بنی ہوئی۔ یہ کب تک پاکستانی قوم کا جو ہے خون اچڑتا رہے گا، اور یہ کب تک طاقتور پر ہاتھ نہیں ڈلے گا؟ اب طاقتوروں پر مگر بچوں پر ہاتھ پڑ چکا ہے، 30 افسران بھی سامنے آ چکے ہیں، اس کے بعد دیکھا جاتا ہے اس 30 افسران کے ساتھ ساتھ اور بھی پیچھے بہت بڑی چین ہوگی، ان کو پکڑا جاتا ہے یا نہیں پکڑا جاتا، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لیکن اس قوم کے ساتھ ہمیشہ برا ہوتا ہے، اس قوم کو ہمیشہ لوٹا جاتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ شوکت ترین صاحب کو تمام تر صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا ہے کہ کتنا بڑا گھپلا سامنے آیا ہے، 54 ارب روپے کا فراڈ پکڑا گیا ہے، اسکول کو جو قرضہ دیا گیا تھا وہ واپس نہیں ہوا، تو اب اس پر جو ہے وزیر اعظم عمران خان، شوکت ترین صاحب کیا ایکشن لیتے ہیں یہ وقت ہی بتائے گا، لیکن عام عوام کا پیسہ ہے اور یہ نیشنل بینک ہے، اس کی جتنی بھی تفتیش ہے وہ آپ کو گاہے بگاہے آگاہ کرتے رہیں گے، آگے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، یقیناً خبریں ٹی وی جو ہے آپ کو ایک ایک لمحے سے آگاہ کرتے رہیں گا۔ تو اب کے لیے خبریں ٹی وی کی اس رپورٹ سے ہمیں دیجیے اجازت۔ زاہدہ راؤ، اسلام آباد۔